happening to me. There's something awakening in my mind. I can't control it. What did you see? L'un des événements cinéma de ces dernières semaines, c'est évidemment la découverte de la première bande-annonce du Dune de Denis Villeneuve. L'aventure Dune n'a rien d'évident. Avant Villeneuve, Alejandro Jodorowsky et David Lynch s'étaient cassés les dents pour des raisons et à des stades différents sur l'adaptation de la saga de Frank Herbert, une œuvre fondamentale de la science-fiction moderne. Sur ce que promettent les premières images, il semblerait que Villeneuve a réussi à prendre par le bon bout l'histoire de Paul Atreides, le jeune héritier chasseur de l'épice, la source de toute puissance. Pas étonnant, Villeneuve baigne depuis toujours dans les sables de Dune. I was the age of Paul Atreides. I was 15 years old and I was grabbed right at the beginning of the first pages and I read the whole series and I became a Dune fan. I became obsessed by it. Pour son Paul Atreides, Villeneuve a choisi Timothée Chalamet. Là encore, les premières images semblent lui donner raison. Denis, lui, n'avait aucun doute. Timothée has many qualities among them. There's a deep intelligence in the eyes, and he has a whole soul. I have the impression when you talk with Timothée that he lives many lives, and it's something that really touched me. And at the same time, he looks so young on camera. So that contrast of having someone that seems to have a lot of experience and in the same time being like in the middle of his teenage years is Paul Atreides. Dune est un roman épique d'une ampleur rare. La bande-annonce laisse à penser que le film sera lui aussi épique et spectaculaire, peut-être parce que Villeneuve a tourné son film sans trop de green screen. Les décors ont presque tous été construits et les extérieurs tous tournés dans le désert en Jordanie. For me, one condition I had to shoot the movie was that I wanted to shoot in the real desert. My argument was that they didn't shoot Jaws in a swimming pool. The title is Dune. We needed to be in the real environment, so we will be inspired by the infinity. That's why at the very core it's a tragedy about a family going into a new environment. Tragédie familiale certes, mais Dune c'est aussi une œuvre sociale, politique et engagée. Aspect que Villeneuve semble avoir respecté pour garder la pertinence de son récit. Dune is a movie about the capacity of adaptation because there's a lot of changes that are coming. That's why I think that Dune is more relevant than ever. Nous n'en sommes donc qu'à la bande-annonce, mais si le film est aussi réussi que sa promesse, Dune sera tout simplement gigantesque.